मुझसे कोई पूछे कि एमडीकेट के प्रिपरेशन के दौरान मुझसे एक ऐसी गलती क्या हुई थी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज मेरे गलत हुए, वो ये कि मुझसे तकरीबन 30 दिन पहले एमडीकेट की बायोलॉजी की बुक एकेडमी में रह गई, जिसकी वजह से बायोलॉजी में मेरे 8 एमसीक्यूज गलत हुए। अब मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि तुमने अपने बुक्स का भी ख्याल रखना है। अगर मुझे कोई ये बताता तो अब वो एमसीक्यूज मेरे सही होते। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो मैंने अपनी एमडीकेट जर्नी में सीखी, मैंने अपनी मिस्टेक्स से सीखी, जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप भी वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें और आपके एमसीक्यूज भी गलत ना हो। First, your worst mistake will happen in your MDCAT preparation and not in your MDCAT test. जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रिपरेशन आपसे एमडीकेट टेस्ट में होंगी। जिस तरह मेरे एमडीकेट टेस्ट अगर मैं एपएलपी सॉल्व करता तो मेरे मार्क्स 160 165 आते, लेकिन मेरे एमडीकेट में मार्क्स 180 आए। इसकी क्या वजह थी कि वो मिस्टेक्स मैंने नहीं किए एमडीकेट टेस्ट में जो मैं एपएलपीज में करता रहा। तो आपने ये स्ट्रेस नहीं लेना कि आपसे गलतियां होती है, मींस आपके एमडीकेट टेस्ट में भी गलतियां होंगी। इंशाल्लाह आपके एमडीकेट टेस्ट में वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। Your own textbooks are matter more than any notes, practice books or helping books. बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसी वजह से, एक कॉमन वजह है जिसकी वजह से एमडीकेट के स्टूडेंट्स एमडीकेट में कम मार्क्स ले पाते हैं, वो ये कि वो अपने टेक्स्ट बुक को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी उनको देनी चाहिए। वो दूसरे प्रोविंस के बुक्स या दूसरे नोट्स और प्रैक्टिस बुक की तरफ या हेल्पिंग बुक्स की तरफ चले जाते हैं और मुख्तलिफ टीचर्स के लेक्चर लेते हैं, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक को, अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक को क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से उनके एमडीकेट में एमसीक्यूज गलत भी हो जाते हैं और उनके मार्क्स भी इसी कॉमन रीजन की वजह से गलत हो जाते हैं। Number third point, 170 plus is not about how you study hard. It's about how you divide your time perfectly. एमडीकेट के सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे एमसीक्यूज लाजमी आने होते हैं। हर साल उनसे एमसीक्यूज आते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो हर टॉपिक को, हर चैप्टर को सेम टाइम देंगे, मींस उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट सिलेबस का पता नहीं होता कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनसे एमसीक्यूज आने ही आने हैं। तो इसलिए आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है। जो पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको आपने ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि एमसीक्यूज आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने उनको ज़्यादा टाइम देना होता है, आपने उनको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन इज अ पॉइजन यू ड्रिंक डेली। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं, या आपने कभी ना कभी अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर किया होगा, अपने फ्रेंड से या फिर ऑनलाइन किसी की स्टडी देखकर अपने आप को उनसे कंपेयर किया होगा, जो बहुत ही बुरी बात है। और आप अपने आप पर फिर ट्रस्ट भी खत्म कर देते हो और आपको अपने आप पर फिर यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये ज्यादा पढ़ रहा है, इसी वजह से मेरा तो एप्लीकेट नहीं क्लियर हो गया। या आप रिपीटर्स को देखते हो या फिर दूसरे स्टूडेंट को देखते हो जो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, लेकिन ये यकीन माने, एक स्टूडेंट इस तरह भी होता है कि वो 2 घंटे पढ़ता है, वो एमडीकेट क्लियर कर जाता है, और दूसरा स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है लेकिन वो एमडीकेट में रह जाता है। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन कितना स्टडी कर रहा है। हाँ, इस पर जरूर डिपेंड करता है कि वो किस तरह स्टडी कर रहा है। तो आपने अपनी स्टडी की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, और ये नहीं सोचना कि दूसरे ज्यादा स्टडी कर रहे हैं या दूसरे कम। दूसरे भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सारे स्टूडेंट ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन, आपका मुकाबला आपके साथ है। आपने अपनी प्रिपरेशन को देखने हैं, अपनी टाइम को एनालाइज करना है कि मुझसे कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। पॉइंट नंबर 5, यू डू नॉट नीड 4 to 5 प्रैक्टिस बुक टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो 3-4 एमसीक्यूज बुक्स ले लेते हैं कि इन सारों से मैं एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा तो इनके कुछ ना कुछ एमसीक्यूज एमडीकेट में आ जाएंगे। तो ये बात याद रखें, ये बहुत ही गलत बात है कि अगर आप एमसीक्यूज इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि ये एमडीकेट में आएंगे। बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। एमसीक्यूज एमडीकेट में इस तरह आएंगे जो आपने पहले न कभी देखे होंगे, न कभी सुने होंगे। लेकिन
وہ ایم سی کیوز ایک قسم کے ضرور ہوں گے. جس طرح آپ کے پریکٹس بک میں آپ نے ایک اچھے سے پریکٹس بک لینی ہے, اس کے ایم سی کیوز کے قسم کو دیکھنا ہے کہ اس ٹاپک سے اس قسم کے ایم سی کیوز آتے ہیں, تو آپ نے اس طرح اس میتھڈ کو اس میتھڈ کو سیکھنا ہے, اور پھر اس میتھڈ سے جس طرح بھی ایم سی کیوز آئے آپ نے ان کو سولو کرنا ہے. اور نہ ہی ایم سی کیوز کو آپ نے اس لیے سولو کرنا ہے کہ آپ کا ہر پوائنٹ ریوائز ہو جائے. بالکل بھی اس طرح نہیں ہوتا. ایک پریکٹس بک میں اس طرح ایم سی کیوز نہیں ہوتے کہ وہ آپ کا ہر پوائنٹ ریوائز کرے. ہاں, پریکٹس بک میں صرف کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو آپ کو صرف یہ سکھا سکے کہ اس ٹاپک سے اس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں, نہ کہ اس سے آپ کا سلیبس ریوائز ہو جائے یا پھر کوئی دوسرا. نہیں, ایم سی کیوز کا جو مین مقصد ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ایم سی کیوز پریکٹس ہم کس لیے کرتے ہیں, کہ ایک ٹاپک سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس ٹائپ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں, اور وہ میتھڈ آپ نے سیکھنے ہیں. بس آپ کا اتنا کام ہے. بس پوائنٹ نمبر 5, فری ریسورسز آر ناٹ آلویز بینیفیشل. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس, بہت زیادہ ٹیچرز یا بہت زیادہ لوگ پیسے لے کر آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ فری ریسورس ہے, آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں, آپ یہاں پر جائیں, یہ ریسورس سولو کریں. اس لاسٹ 2 months میں آپ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پیسے نہیں ہے, وہ آپ کا ٹائم ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو کہاں پر انویسٹ کرنا ہے. تو یہ جو سارے لوگ ہیں اکیڈمیوں سے پیسے لے کر یا پھر کسی سے پیسے لے کر آپ کو کوئی سورس بتاتے ہیں, تو یہ جان لے کہ آپ کا ٹائم یہاں پر لگ رہا ہے, یہ فری ریسورس نہیں ہے. اور اگر آپ پیسے بھی دے رہے ہو تو یہ یقین کرے کہ اگر آپ کو کوئی پیسے لے کر آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے تو وہ کتنی بینیفیشل ہوگی. میں آپ کو فزکس ان سیکنڈ کے بارے میں اوپنلی بتاؤں, میں نے کبھی فزکس ان سیکنڈ والوں سے نہ کوئی رابطہ کیا, نہ کوئی ایسا مجھے انہوں نے کچھ دیا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فزکس ان سیکنڈ کی پریکٹس بک اچھی ہے یا ان کے ٹیچر اچھے ہیں. وہ آرگینکلی ان کی گروتھ ہو رہی ہے, وہ ان کے ٹیچر بھی اچھے ہیں, ہمبل ہے, تو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اور جو بھی اور فزکس ان سیکنڈ کی ابھی تک میں نے کوئی اسپانسر ویڈیو نہیں دیکھی, جس طرح دوسرے اکیڈمیز والے اپنے بکس پروموٹ کرتے ہیں یا دوسرے, ہاں وہ اپنے چینل پر سب کچھ ڈالتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی کسی کو دوسرے کو پیسے نہیں دیتے کہ یہ آپ پیسے لیں اور میری بکس اپنے اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کریں. اس طرح وہ نہیں کرتے. پوائنٹ نمبر 7, MDCAT does not care if 2 lakh students apply. It needs only you to score 170 plus. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ MDCAT میں لوگوں نے 1,50,000 لوگ MDCAT دے رہے ہیں, 2 لاکھ MDCAT دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملے گا یا آپ کمپٹیشن بہت ہی زیادہ ہے. کمپٹیشن نہیں ہوتی. میری بات یاد رکھیں, اس 2 لاکھ یا اس 1,50,000 جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اس میں بہت کم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں, جنہوں نے پریپریشن اچھی کی ہوگی, جن کے FSC کے مارکس بھی اچھے ہوں گے اور ان کا ایگریگیٹ بھی اچھا بنے گا. بہت کم اسٹوڈنٹ اس طرح ہوتے ہیں. تو وہ کمپٹیشن ہوتی ہے, لیکن وہ ان 2 لاکھ میں اگر بات کی جائے تو 10-20 ہزار ہی ہوں گے جو سیریس ہوں گے, جنہوں نے پریپریشن اچھی کی ہوگی. Point number 8, your last 1 month or 2 months are more important than whole your previous year. آپ یہ پچھلے سال آپ نے جتنی اسٹڈی کی یا پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ نے کس طرح اسٹڈی کی, وہ میٹر اتنا نہیں کرتا جتنا اب میٹر کرتا ہے کہ آپ لاسٹ منتھ میں کیسا پرفارم کرتے ہو, آپ لاسٹ 2 month میں کس طرح اسٹڈی کرتے ہو. تو یہ ٹائم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے ایک ٹیچر نے مجھے تقریباً MDCAT سے 1 مہینے 2 مہینے پہلے میسج کیا کہ بعد یہ ٹائم اب تمہارا ڈیسائیڈ کرے گا اگر تم میڈیکل کالج جاؤ گے یا میڈیکل کالج نہیں جاؤ گے, کیونکہ یہی ٹائم ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی سے تک جاتے ہیں, وہ اسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں, بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ ان لاسٹ منتھ میں یا لاسٹ 2 month میں اپنی اسٹڈی پر فوکس رہے اور اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرے, تو یقیناً اس کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا. اور آپ یہ دیکھ لیں گے, یہ آپ کسی سے بھی پوچھے آپ کو وہ بتائے گا کہ لاسٹ منتھ کی جو پریپریشن ہے بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اس ٹائم کو آپ نے نہ ویسٹ کرنا ہے, نہ کسی ایسے سورس پر ضائع کرنا ہے جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرے, اور نہ خود آپ نے اس کو ویسٹ کرنا ہے. موبائل آپ کا بہت ہی زیادہ ٹائم لے گا. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اپنے لیے ایک بٹنس والا موبائل لے لیں, اور جو بھی آپ کو اسٹڈی کے ریلیٹڈ انٹرنیٹ چاہیے اپنے لیپ ٹاپ یا کسی دوسرے سورس میں کریں. موبائل بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے, مجھ سے لیتا ہے. میں آپ کو گائیڈنس دیتا ہوں, یقین مانو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں.
मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी स्टडी के दौरान इस मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो आपने यकीनन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। मेरा तो खैर एमडीकेट तो निकल गया ना, वो डू और डाई वाला सिचुएशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपका डू और डाई वाला सिचुएशन है, तो आपने एमडीकेट इस मोबाइल को साइड पर रखना है। मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं फिर स्टडी कर लूँगा, लेकिन आपका फिर 1 साल है आपका, फिर वो रिपीट करेंगे अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने मोबाइल पर साइड करें, इस लास्ट मंथ में, लास्ट 2 मंथ में अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें और जितना ज़्यादा स्टडी हो सके इन लास्ट मंथ में अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि लास्ट मंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जिससे भी पूछे तो। बाकी आपके अकेडमीज वालों ने भी अपने जो कोर्सेज है वो कवर कर लिए होंगे या फिर एंड में होंगे, तो अब आपकी आती है सेल्फ स्टडी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेल्फ स्टडी। आप नहीं जानते कि आपने सेल्फ स्टडी किस तरह करनी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, और आप रिवाइज कैसे करेंगे एमडीकेट के सिलेबस को, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स बताए कि आपने एमडीकेट के लिए कौन सी बातों का पहले से आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो ज़ाया ना हो। यकीनन ये मिस्टेक्स, इनमें से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स से मैंने ये बातें सीखी है, और आपको भी फ़ायदा देगी आपने इन बातों पर अमल किया और इन बातों को फॉलो किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैंने कम्युनिटी टैब बनाया है वहाँ पर आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, और आपको कोई ना कोई बता देगा, मैं बताऊंगा आपके प्रॉब्लम का सलूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।